आज देखिए, मैंने एक बटन दबाया और देखते ही देखते पीएम किसान सम्मान निधि के 21,000 करोड़ रुपए, छोटा आंकड़ा नहीं है, 21,000 करोड़ रुपए देश के करोड़ों किसानों के खाते में पहुंच गए। और यही तो मोदी की गारंटी है। गरीब का पूरा पैसा गरीब को मिल रहा है। मोदी की गारंटी है, हर लाभार्थी को पूरा हक पाई पाई बैंक खाते में। साथियों, महाराष्ट्र के किसानों के पास तो डबल इंजन की डबल गारंटी है। अभी महाराष्ट्र के किसानों को अलग से 3,800 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। यानी महाराष्ट्र के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के 12,000 हर वर्ष मिल रहे हैं। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अभी तक देश के 11 करोड़ किसानों के खाते में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक जमा हो चुके দেখুন हैं। বন্ধুরা, পিএম কিষাণ যোজনার 16তম কিস্তি টাকা কিন্তু অ্যাকাউন্টে ঢুকলো। এখানে মেসেজ চলে এসেছে। দেখুন, আমি সরাসরি আপনাদের সামনে প্রমাণ সহ দেখিয়ে দিচ্ছি। 6টা 15 মিনিটে মেসেজটি চলে এসেছে। ইওর অ্যাকাউন্ট নাম্বারে 4 সংখ্যা শো করাচ্ছে, ইজ ক্রেডিটেড বাই 2000 টাকা। দেখুন, অ্যাভেলেবেল ব্যালেন্স এখানে শো করাচ্ছে। এই ব্যক্তি কিন্তু পিএম কিষানের 2000 টাকা আজ অ্যাকাউন্টে পেল। আপনারা অপেক্ষা করুন, আপনাদের সকলের টাকা কিন্তু আজকে বা কালকের মধ্যেই সবার অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাবে। যেহেতু অ্যাকাউন্টে ডিবিটি লিংকের মাধ্যমে টাকা দেওয়া হচ্ছে, তাই একটু অপেক্ষা করতে হবে। আজ রাত্রি বা কালকের মধ্যে আপনাদের অ্যাকাউন্টে, সকলের অ্যাকাউন্টে কিন্তু 2000 টাকা করে ঢুকে যাবে। আর যে সমস্ত ব্যক্তিরা রয়েছেন যে কয়েকটা কিস্তির টাকা এর আগে পাননি, তারাও কিন্তু এবার টাকা পেয়ে যাবেন। একটু অপেক্ষা করুন। আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক ও শেয়ার করুন। ধন্যবাদ।